So, yan guys. Harvest time. Harvestin na natin. Ihalo natin sa sisig. Ayun o. Ayun o. So, yan guys. Ito ulit. Harvestin na natin. Yan o. Oh, ha? Oy. Laki. Ang laki guys. Oo. Ang laki. Ayan pa. Pag may tinanim, may aanihin. Ayan. Yun. Wow, talaga. Wow na wow. Organic. So, ito pa yung mga harvestin natin paglaki nito. Yan o. Okay. Thank you for watching guys. Bye-bye. Salamat sa sili. Thank you Lord. Bye.